असामतायनि सालो तंकसं हालक नारगना बागै हास्ते पुलिस तांगबेदेक ताबुक केफेक मानि खनिनि कासुमुंगो अंखरि जुदा जुदा अभियान खालायदोंगो असामतायनि सालदोगो केफेक मानि खनिनि जारि मुंसापनो पाटिमुं पाटियातै मुंसापनो देरामुं कतर देरायातै मकल कायजाक हास्ते पुलिस तांगबेदेक फासलो एनसीसी थानानि ओसियो प्राजित मालाकानि तैफांबाय टीएसआर ते पुलिस रगनि कथालाय मुंबाय गुवाला बस्ती आमचियो केफेक कासुमुंनि अभियान अंखरि मानखा ब्राउन सुगरनि बुक्सा कन्टेनार मोटर बाइक खुंबा ते रमजाखा खरक नै असालनि अभियान खालायमुंनो तयै एनसीसी थानानि उत्सी प्राजित मालाकार शाखा असामतायनि सालो तंकसं हालक नारगना बागै अ अभियान खालायमुं बसगां सालबो अ अभियान खालायजाक फिनाय शाखा एनसीसी थानानि ओसी प्राजित मालाकार দুর্গাপূজাকে সামনে রেখে আমাদের এই গলাবস্তি এলাকায় নেশা বিরোধী অভিযান আমাদের কিছু সিক্রেট ইনপুট ছিল বেশ কিছু বাড়িতে নেশা বাণিজ্য সংযুক্ত বাড়ির লোক এবং সেই খবরকে ভিত্তি করে আমরা বিশাল পরিমাণ টিএসআর পুলিশ সিআরপিএফ নিয়ে আমরা রেড করি এবং 2জন লোককে আটক করতে সক্ষম হই। বেশ কিছু খালি কৌটো পাওয়া গেছে এবং 5টি মোটর বাইক আমরা সিজ করি যেগুলি এখানে লোকাল নয়, এগুলি কোনো চুরির সঙ্গে বা কোনো ইলিগাল ইয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে এবং মেনলি এই দুর্গাপুজোর সামনে থেকে আমাদের এই নেশা বিরোধী অভিযান এবং এতে আমাদের লোকাল অনেক লোক খুব সাহায্য করছে আমাদের অভিযান জারি থাকবে।